पुरी श्रीक्षेत्र कथा तुमको पुरी श्रीक्षेत्र कथा श्री मंदिर कथा हाँ हाँ आगो 22 पाहाच केमिति हेला गणरबना ई कथा बुझाई कहिबा सतगो सुनी रे सवार बाना पाहाच केमिति हेला गणरबना कथा बुझाई कहिले मागो सुनिले सवार बाना ये मते नाई करी गो पता तुम्हें कह कता कता भयको बाबू ये मते नाई करी गो पता तुम्हें कह सता सता इरा तो भाभी भाभी कहि देबन बाबू गो माई गो भयको मते कथा पदे कहि देब गो धन भयको मते कथा पदे कहि देव गोधन धन कला कानु हई राधा माई गो जिते बेले कलिजुग रे प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ दारु ब्रह्म होकर पूजा खाइले हाँ हाँ श्रीक्षेत्र पुरी धामर राजा इंद्रदम्न स्वयं तांको स्वप्न है जे मोर मंदिर निर्माण करबा हाँ हाँ तो राजा इंद्रदम्न जिते बेले मंदिर निर्माण कले चाहिए से माने 51टा पाहाच बने पारिथिते 21टा पाहाच बने पारिथिते 7टा पाहाच बने पारिथिते 15टा बने पारिथिते कि 3टा मध्य बने पारिथिते हां हां तो कथारे अच्छे शास्त्र रे अच्छे जुग्म अक्षरटा अशुभ बोली करी बोले जेंटा थिबा पूजा पाठ लागिथिबा 21 7 5 15 51 101 हां हां हेले 22टा पाहाच केनता जुग्म संख्या है आओ पूरी श्री मंदिर रे 21टा पाहाच नै बनि कर 22टा पाहाच का हला जे बनि थिला आ से 22 पाहाच रो नाम मध्य मते बुझे कर कहब नाम ने तापरे जगतर नाथ जगन्नाथ बोली कर हम घर के आनबा जो सत्तर घर को न बने तमे कह तल विश्वास लागले जी सत्य को मैं आगो जगमनि मो गलई रानी गो मत करिने घात राजा 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 पिला राजा लेके दिसुछन मुकुट नेना राजा राजा हाथ काली कथा मते लागे शुरू तारे तू ही छातिर कलजा ए तोर गली कोता ए गागो ए मागो मोर कन्या मोके भी लागे शुरू ताको ढोल के काहे कुड़े थर उतर थी सगो बोले केते कोजन के बाबू को जो कमनी मोर दिल की रानी रे बाबू के करी दे बा मनोर राजा बेले मोके करी दे तोर मनोर मंत्री मंत्री ओकथले अक्षरे गार सातोर ओए रे बेडी मंत्री राजा नो एक गुना बुद्धि ज्यादा थिले मंत्री हाथ काली कथा लागे शुरू तागो तू ही छातिर कलजा सुरुता गो तुई मोर छातिर फोकस उत्पत्ति आहुथे यहाँ देख केनता करबो कह जो आनी करी आसबो बजा बाकी
ए মই কেটা কুইন্টাল তো খেমি গো কুইন্টাল 15 কিলো আছে কিনে 4 কুইন্টাল হায় তোর কলি কথা লাগে শুরু তবু তুই মো ছাতির কলো যা আগ গজ গমনি মর গলাই রানী গো গজ গমনি মর গলাই রানী দে মতে করি নে খায় তো রাজা মতে করি নে খায় তো রাজা 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 মাই গো হাত কালি কথা লাগা শুরু তাগ তুই মো ছাতি কল মিনো বলন্তি মাছ সাহিত্যিক ভাষারে মাছক মিনা মাছর তো পাদ নেই মাছর পাদ নাই থি গোড় নাই ভগবান দ্বিতীয় হইতিলে কুর্ম রূপ মানে কেছ অবতার কেছ অবতার চারটা গোড় থিস চারিটা পাদ কেছর হ্যাঁ হ্যাঁ তৃতীয় হইতিলে বরাহ রূপ বরাহর বি চারিটা পাদ চারিটা পাদ আঠটা পাদ হেলা আটটা মুই গণতি জিরো হলো হ্যাঁ হ্যাঁ পিলা বহনাবে আটটা হেলা তো চতুর্থরে ভগবান হইতিলে নৃসিংহ অবতার নৃসিংহ অবতারে দুইটা খালি অধা শরীর নরসিংহ হয় হ্যাঁ হ্যাঁ বলে 8 2 10টা 10টা হেলা আচ্ছা পঞ্চমরে হইতিলে বামন রূপ তাঙ্কর বি দুইটা তাঙ্কর বি দুইটা হেলা 22 টা পাদ বলি করে 22 পাহাচ হয় হয় আচ্ছা 22 পাহাচ বলি দেলে বি নাই হ্যাঁ সে হ্যাঁ 22 পাহাচর না মানে কাকা না মনে থেকে সে 22টা পাহাচর না বি না মধ্যে কই যে কথা কালে ঘর কে নেব কো তো শুনো গো মাই শ্রী কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি রাধে 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 হে নাথ নারায়ণ বাসুদেবা শ্রী কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব শ্রী কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারে হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব মাই গো বাবু শ্রী মানে এই যে মন্ত্রটা মই গাইলি আচ্ছা এই মন্ত্রটাকে যদি গণি নব বলে 22টা অক্ষর হবা 22টা পাহাচরে 22টা গোটে গোটে শ্রী কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি হে নাথ নারায়ণ বাসুদেবায় এন্তা করে 22টা অক্ষর হ্যাঁ হ্যাঁ সে 22টা পাহাচর নাম হচ্ছে 22টা অক্ষর 22টা অক্ষর হেলা গো মাই তো ইটা হেলা প্রহ্লাদঙ্কর মন্ত্র উচ্চারণ তাহলে তুমি যে পার সমস্ত জিবার হেলে না সমস্ত যাউছান ইহারে তুমি আমি তোমার ନାଇଁ ସଖା ଆମେ ବି ମାଇ ଘରକେ କଥାଟେ ପଚରାମା କାଣା ପଚରାବ ମତେ পচরাবো ହଏ ସଖା তবে সেই জগন্নাথটা পচরাবো ହଁ ସଖା କାଣା କେ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଇ ଘରେ ଯେନ୍ତା ଦିଆକେ ବଲସନ୍ ଦିଆ ଅଦିଆକେ ବଲସନ୍ ଟା ଦିଆ ସଖା ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଇଥିଲି ତ ସେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମର କଥା ଏକା ପଚରାମା ନାଇଁ କେ କେନ୍ତା ଭାବରେ শুনেছ ଆଗ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳନ୍ତି ଶୁଣ ଗ ମାଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ ପଚାରିବି ଦେବ ବୁଝାଇ ଆଗ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କି ପାଇଁ 16 ଦିନ ଜ୍ୱର ହେଲା আচ্ছা ଏ କଥା କହିବ ଭଲ ରାଧା ମାଇ 20 ଦିନ କିମ୍ପା ନାହିଁ ରାଧା ମାଇ হই কি বা প্রধান ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ হ্যাঁ ମାନେ ରଥ ସଜାଡ଼ିବା ନ ପୂର୍ବରୁ হ্যাঁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ଆଣିଥିଲା হ্যাঁ 15 ଦିନ ନା 16 ଦିନ হ্যাঁ ତ ମାଇ ଗୋ ସେଟା 18 ଦିନ ହେଇକରି 20 ଦିନ ହେଇକରି 15 ଦିନ କେନ୍ତା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ କାତି ଲାଗି ଜ୍ୱର সেই তো পরম ব্রহ্ম রূপ ভগবান কে জরান বেলে মানে লোক তো ম্যালেরিয়া
हाँ सेटा कहा जैसे देवस्नान पूर्णिमा भगवान पानी गाधी थिले बोली कर तांको खूब पेन का बहुत जर किंतु शास्त्र रे कवि प्रमाण देले क्या बोले भगवान को जर आनबाटा गोटे गुप्त रहस्य कथा अछि এটা क्या কথা আছে काई कथा जानि छ क्या কথা আছে आज सेई प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथंकर ହଁ कथा କିମ୍ପା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ 16 ଦିନ ଜ୍ୱର ଆଣିଥିଲେ ସେଇ କଥା ଟିକେ सुनबा ହଏ ହଏ हे सुन हे सुजान तुमे देई करी मन ही सुन हे सुजान तुमे देई करी मन स्कंद पुराण र कथा कर हे श्रवण सुन सुन हे जन हे सुन सुन हे जन तो तमन ध्यान दे ଅରବିନ୍ଦ ବାବାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯେ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ननिल आगो एक दिन माधव दा सटी जण एक दिन माधव दा सटी जण प्रभु सेवारे कटई तांक दिन आगो एक दिन माधव दा सठी जण प्रभु सेवारे कटई तांक दिन एथु अंते जहा हेला सुख्य जन एथु अंते जहा हेला सुख्य जन स्कंद पुराण र कथा कर हे श्रवण सुन सुन हे जन हे सुन सुन हे जन मारु मन ध्यान के सुन हेला तो माधव दासंकर कथा तबे निहाती भाबरे सुनिथिबो अनेक पुराण रे माधव दासंकर नामटा आसीथाय अच्छा अच्छा तो सेई माधव दास महान कविटे थिले आ अत्यंत गरीब लोक थिले तो भगवानंकर जगन्नाथंकर मंदिर रे श्री मंदिर रे सबुदिन भजन कीर्तन करी करी भगवानकर सेवा नीति करूथांती नीति करूथिले। भगवानकर पाद को चापी दियंते भगवानकर हस्त को भगवानकर नीति सेवा तांकर नाम दियंते। संकीर्तन केनता भावरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोल आनंद कंद भगवान की जय तो यही प्रकार माधव दास सबुदिन नीतिदिन प्रभुंकर महा हय हय तुमर माँ बापा किए जे तांको माम कहे मोर बापा ना कहले वसुदेव अम्मा मोर मान ना कहले देवकी अच्छा तमे किए मुई हाँ मन ना कहले कृष्णचंद्र ए मा बाबुर ना कृष्णचंद्र আর মোর না ঈশা
तमे से कृष्णचंद्र हाँ हाँ मुई से कृष्णचंद्र कृष्ण तो स्वयं नारायणंकर अवतार परम ब्रह्म कृष्ण मुई से ही नारायण गो माई सत्य जुगरे गोलक बिहारी विष्णु अनंत सज्जारे थे हाँ हाँ त्रेतया जुगरे मर्यादा पुरुष रामचंद्र रामचंद्र द्वापर जुगरे कृष्ण कृष्ण कली जुगरे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ आज से जगन्नाथ पूजा उपलक्ष्य आम आसीचु बोले भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର मृत्यु ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଧାମରେ ପୂଜା ଖାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ତ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ मुई से ही जगतर नाथ जगन्नाथ हाथ गोड़ अच्छे ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଅବତାର ପୂର୍ବର ଅବତାର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ସେଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଥାଟେ ପଚରା पचराबो ବାବୁ ଗୋ माई गो ଯଦି ପ୍ରକୃତି ସେଇ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହେଇଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୁମେ କହ हे धन मालिक हिमर सुना थालिक मुई तुमर तो न वाली हे मोर धन मालिक ओ हे मोर सुना थालिक कह होइ गो मते कथा पदे कही देव गो धन पदी होइ गो मते कथा पदे कही देव गो धन हे धन मालिक सुना थालिक धन मालिक सुना थालिक मो धन मालिक सुना थालिक धन मालिक मो सुना थालिक मते कथा पदे कही देव गो धन मते कथा पदे कही देव गो धन बाबू गो माई गो धन गो सुन गो मते कथा पदे कही देव गो धन मते कथा पदे कही देव गो धन वयोज्येष्ठ दादा 200 टंका प्रदान करेछन तार संगे संगे माँ जने 20 कोटी 40 कोटी भारत मुद्रा प्रदान करे छ ज्योत्सना बालिकर नारे किछु टंका प्रदान करेछन से राधा कृष्ण सदा सर्वदा तांकर मंगल करंते एक बार हरि बोल तांकर अंकर अष्ट रोगी 64 व्याधि सब खंडन होय हरि बोल बाबू